All right, well, good morning, church. Bueno, buenos días otra vez, iglesia. Gracias, Alberto. Today we'll be continuing in our exposition of John. Bueno, hoy continuamos en nuestra exposición de Juan. And we'll be finishing chapter 12. Estaremos terminando el capítulo 12. So if you would, go ahead and open your Bibles there Entonces, si pueden abrir sus Biblias, ahí, to verses 44 through 50. Juan capítulo 12, versículos 44 a 50. We'll start with the reading of God's Word together. Vamos a empezar con la lectura de la palabra de Dios. And as you're turning there, Y mientras están buscando ahí, I'd just like to point out me gustaría decir algo. that including this Sunday, Incluyendo este domingo, we will have spent 5 weeks in John chapter hemos 12. pasado 5 semanas en el capítulo 12 de Juan. This is the longest that we've spent in any one book of, or any one chapter of the book of John. Creo que es el tiempo más largo que hemos pasado en cualquier capítulo o cualquier libro de Juan. And I think it's the longest that we will spend in any Y chapter creo que es el más tiempo que vamos a pasar en cualquier capítulo for the remainder of our time in the book of del John. resto de nuestro tiempo en el libro de Juan. And the reason is because Jesus is setting the stage for his death and resurrection. Y la razón por eso es porque Jesús está preparándonos para su muerte y resurrección. It began with Mary anointing Jesus' feet with oil. Comenzó con María ungiendo los pies de Jesús con aceite. Then Jesus' triumphal entry into Jerusalem, Luego la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. a preview of the cross Un anticipo de la cruz to the Jews and the a Gentiles. los judíos y a los gentiles. Jesus claiming glory for himself, Jesús diciendo que toda la gloria es suya, yet many refusing to give him his due glory. pero muchos negando darle su gloria merecida. So all of this has, in essence, Entonces todo esto ha sido en esencia been a gospel preview. un anticipo del Evangelio. Jesus came into the world to save people from all nations, Recuerden, Jesús vino al mundo para salvar la gente de So- todas las naciones so that they might worship him para que pudieran adorarlo and that he might be y glorified. para que Él pudiera ser glorificado. And today, Y hoy we will continue by looking at the final 7 verses of chapter 12. vamos a continuar mirando los últimos 7 versículos del capítulo 12. Has everyone had time to turn there in their Bibles? ¿Todos han llegado al texto en sus Biblias? Okay, great. Muy bien, vamos a leerlos juntos. Juan 12, 44 a 50, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús exclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no vine a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Let's pray. Oremos. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for your word. gracias por tu palabra. Thank you for sending Jesus. Gracias por enviar a Jesús. Thank you for his work on the cross Gracias por su obra en la cruz to save the world, para salvar el mundo, to bring light into the darkness. para traer luz a la oscuridad. Help us to believe in you, Ayúdanos a creer en ti, to see you, a verte, to hear your word clearly, a escuchar tu palabra con claridad and to do your word. y a hacer tu palabra.
Pray and ask these things in the name of Jesus. Oramos y pedimos esas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén. This text begins with the words, Este texto comienza con las palabras, and Jesus cried out. entonces Jesús exclamó. It's as if Jesus is putting an explanation point on all that he has been saying. Es como que Jesús está dando una explicación en todo lo que está diciendo. And in doing so, Y al hacerlo, he gives us what I believe to be nos da lo que yo creo que es the clearest description of his coming la descripción más clara de su venida and what his coming means for his people y lo que su venida significa para su pueblo up to this point. hasta este punto. Let's look again at verse 47. Volvamos a mirar el versículo 47. It says, if anyone hears my words Dice, si alguno oye mis palabras and does not keep y them, no las guarda, I do not judge him. yo no lo juzgo, For I did not come to judge the world, porque no vine a juzgar el mundo, but to save the world. sino a salvar el mundo. Church, Jesus is saying something really important here. Iglesia, Jesús está diciendo algo muy importante aquí. He knows that some people will hear what he says and still not obey. Él sabe que algunas personas escucharán lo que él dice y aún así no obedecerán. We talked about that last week. Hablamos de eso la semana pasada. But he says, I do not judge him. Pero él dice aquí, yo no lo juzgo. Why? ¿Por qué? Because this was not Jesus' purpose for coming into the world. Porque este no era el propósito de Jesús al venir al mundo. At least not this Al time. menos no esta vez. He came to save the world. Él vino a salvar el mundo. Now, this doesn't mean there won't be judgment. Ahora, eso no significa que no habrá juicio. Verse 48 tells us that judgment will come later. El versículo 48 nos dice que el juicio va a pasar más tarde And the people will be judged for how they respond to Jesus' words. y que la gente será juzgada por cómo responden a las palabras de Jesús. But that's not why he came the first time. Pero esa no es la razón por la que él vino la primera vez. His mission, Su misión, the reason he was born, la razón por la que nació, was to save people who are lost in sin. era salvar a las personas que estaban perdidas en su pecado. This is similar to what Jesus says earlier in John's Gospel. Y es muy similar a lo que Jesús dijo anteriormente en el libro de Juan, John chapter 3, verse en 17. Juan 3:17. For God did not send his Son into the world to condemn the world, Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, but in order that the world might be saved through him. sino para que el mundo sea salvo por él. Now, we must be careful with how we think of the word judgment. Ahora, debemos tener mucho cuidado, iglesia, con cómo pensamos en la palabra juicio. Because the Bible speaks of judgment a little differently than sometimes we think of it. Porque la Biblia habla de juicio un poco diferente de lo que a veces pensamos de él. For example, Por ejemplo, if I were to point out someone's sin, si yo menciono el pecado de alguien, an alcoholic, let's say, un alcohólico, digamos, whose addiction has led to a state of homelessness and depression, que su adicción lo ha llevado a una vida de depresión and in trying to share the gospel, y tratando de compartir el evangelio con él, I point out that they are in sin, yo le digo que estás en pecado, pursuing something that can never satisfy, estás persiguiendo algo que nunca te puede satisfacer. and they respond by saying, "Don't judge me. Y ellos me responden diciendo, no me juzgues. I thought Jesus was love." Yo pensé que Jesús era amor. That's not judgment. Eso no es juzgar. That's simply pointing out the truth. Eso es simplemente diciendo la verdad a alguien. And Jesus does that during his ministry. Y Jesús hace eso durante su ministerio. He points out the hardness of the people's hearts. Él habla de la dureza del corazón de la gente. He tells them that they are in sin. Les dice que estén en pecado. This isn't what the Bible means by judgment. Entonces esto no es lo que la Biblia quiere decir con juicio. This is simply speaking the truth. Esto es simplemente decir la verdad. A truth that shows them both their need for a Savior Y una verdad que les muestra dos cosas: su necesidad de un Salvador and who their Savior is. y quién es su Salvador.
And the reason this isn't judgment Y la razón por la que esto no es juicio is because all people already know they are in sin. es porque todas las personas ya saben que están en pecado. We see this in Romans 1. Vemos esto en Romanos 1. All people know God Todas las personas conocen a Dios and yet choose to sin anyway. y sin embargo eligen pecar de cualquier forma. And because of this sin, Y debido a este pecado, everyone is already guilty before God. todos ya son culpables ante Dios. Romans 3:23 says, Romanos 3:23, ustedes lo saben. "For all have sinned and fall short of the glory of God." Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. We don't start out innocent. Entonces, iglesia, no empezamos siendo inocentes. We start out needing rescue. Empezamos necesitando rescate desde el principio. We are by nature children of wrath. Somos por naturaleza hijos de ira. Think about it this way. Piénsalo de esta forma. In the United States, En los Estados Unidos, there are currently over 2,000 people on death row. actualmente hay más de 2,000 personas en el corredor de la muerte, criminales esperando ser castigados con la muerte por su crimen. This means that they've already been convicted, Eso significa que ya han sido condenados. already been determined that they are guilty. Ya se ha determinado que son culpables. They did whatever the crime was, Ellos cometieron el crimen que sea and they deserve death. y merecen la muerte. Now, does anyone know how long the average death row inmate has to wait for their execution day? Bueno, ¿alguien sabe cuánto tiempo tiene que esperar un prisionero condenado a muerte hasta su día de ejecución? On average, 10 years. El promedio es 10 años. And in some instances, it's between 15 and 20 En years. algunos casos, entre de 15 a 20 años. Their case has already been determined, Su caso ya ha sido determinado. yet they're in this period of waiting. Sin embargo, están en este periodo de espera. This is similar to us, church. Iglesia, es similar que nosotros. The day we were born, El día que nacemos, because we are born into sin, porque nacemos en pecado, we're guilty. somos ya We culpables. deserve eternal death. Merecemos la muerte eterna. Yet we're in this period of waiting. Sin embargo, estamos en un periodo de espera. And so when our text says that Jesus didn't come to judge, Así cuando nuestro texto dice que Jesús no vino a juzgar, this isn't what it means. esto no es lo que está diciendo. Jesus didn't need to come to judge in this way Jesús no necesitaba venir a juzgar de esta forma, because we've already been found guilty. porque ya hemos sido declarados culpables. The way the Bible often refers to judgment La forma en que la Biblia a veces se refiere al juicio or the day of o judgment el día de juicio is our day of execution, es el día de nuestra ejecución, the day in which it's made final. el día en que queda firme, Because until that day has happened, porque hasta que ese día haya llegado, there's still hope. todavía hay esperanza. This is true even for the death row inmates that I mentioned. Y esto es cierto incluso para los condenados a muerte que mencioné. There's a chance that new evidence comes to light. Existe la posibilidad de que los liberen debido a nuevas pruebas A case for appeal is made. o que tengan la oportunidad de apelar They're pardoned, o que les dejen en libertad or a number of other o things. varias otras cosas. And the same is true for us Y lo mismo es cierto para nosotros until Jesus comes the second hasta time que Jesús regresa por segunda vez to pronounce final judgment. para pronunciar el juicio final. There's still hope for all who are guilty. Todavía hay esperanza para todos los que son culpables. The only difference is that for us, La única diferencia es que para nosotros there aren't a number of things that can save us. no hay varias cosas que nos pueden salvar. There is one thing, Hay solo una cosa. and that one thing is the cross. Y esa única cosa es la cruz de Jesús. Jesus took the punishment that sinners deserve Jesús tomó el castigo que merecen nosotros, los pecadores, so that those who believe in him could be forgiven. para que aquellos que creen en Él pudieran ser perdonados. His death wasn't just a random example of love. Su muerte no fue solo un ejemplo de amor, It was a real sacrifice
for real sin. Fue un sacrificio real por un pecado real. And he didn't just offer to help, Y no solo ofreció ayudar, he actually saved. Él realmente salva. This was the purpose for his coming. Y este fue el propósito de su venida. He didn't come just to make salvation possible, Él no vino solo para hacer posible la salvación. he came to accomplish it. Él vino para lograr la salvación. He came to save a specific people, Él vino a salvar a un pueblo específico, the ones the Father had given to him, los que el Padre le había dado, and he did not fail. y Él no falló. Everyone Jesus came to save will be saved. Todos los que Jesús vino a salvar serán salvos. This means that when Jesus says he came to save the world, Esto significa que cuando Jesús dice que vino a salvar al mundo, he doesn't mean every single person no will quiere be decir saved. que cada persona se salvará. He means people from all over the world, Quiere decir que gente de todo el mundo, not just Israel or one kind of person, no solo de Israel o un tipo de persona, but people from every nation, sino gente de todas las naciones, every background, de todos los orígenes, every language. de todos los idiomas. That's what his mission was for. Para eso era su misión. How incredible Qué increíble that God would withhold pronouncing judgment que Dios se abstuvo pronunciar juicio so that he could send Jesus into this world para poder enviar a Jesús al mundo to save his flock para first. salvar primero a su rebaño. He could have come to bring judgment, Podría haber venido a traer juicio and he would have been right to do it. y habría tenido razón en hacerlo. But instead he came to rescue. Pero en lugar de esto, Él vino a rescatar. He came to give life. Vino para dar vida. He came to carry the punishment for others Él vino a cargar el castigo por otros so they could be free. para que se pudieran ser libres. Jesus' first coming was all about grace. La primera venida de Jesús fue pura gracia, But his second coming will be to pronounce judgment. pero su segunda venida será para pronunciar el juicio. So we must be quick to respond to his saving Así work. que debemos responder rápidamente a su obra salvadora. Let's look at verses 44 through 47 one more time. Miremos los versículos 44 a 47. And as we read them, Y mientras los leemos, I want you to listen for conditional statements. quiero que presten atención a las declaraciones condicionales. A conditional statement is like a cause and effect. Una declaración condicional es como una causa-efecto. It says, if this happens, Dice que si pasa esto, then this will happen. entonces pasará esto. For example, if you study, Por ejemplo, si estudias, then you'll do better on the test. ganarás una mejor nota en el examen. Or if you charge your phone, O si cargas a tu teléfono, it won't die. no se apagará. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay, let's read them together. Bueno, leamos juntos. Verse 44. And Jesus cried out and said, Entonces Jesús exclamó, whoever believes in me el que cree en mí, believes not in me, but in him who sent me. no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. And whoever sees me sees him who sent me. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. I have come into the world as light, Yo, la luz, he venido al mundo so that whoever believes in me para que todo el que cree en mí may not remain in darkness. no permanezca en tinieblas. If anyone hears my words and does not keep them, Si alguno oye mis palabras y no los guarda, I do not judge him. yo no lo juzgo, For I did not come to judge the world, porque no vine a juzgar al mundo, but to save the world. sino a salvar el mundo. Did you hear the conditional statements? Bueno, ¿has escuchado las declaraciones condicionales? Well, let me show three of them. Déjeme mostrarte tres. Number one is in verse 44. El primero es en versículo 44. Whoever believes in me El que cree en mí believes not in me, but in him who sent me. no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. And so Jesus is basically saying, Jesús está diciendo aquí básicamente, if you believe in me, si crees en mí, then you believe in the Father who sent me. entonces crees en el Padre que me envió. And at first glance, Y a primera vista, it might sound a little confusing. esto puede sonar un poco confuso.
What does he mean, not in me, but in him who sent me? ¿Qué significa no en mí, sino en aquel que me ha enviado? Isn't Jesus the one that we're supposed to believe in? ¿No es Jesús en quien debemos creer? Yes. Sí, But here's what he's saying pero esto es lo que está diciendo. and why it's so ¿Y important. por qué es tan importante? Faith in Jesus is faith in God the Father. La fe en Jesús es fe en Dios Padre. You can't believe in God No. and reject Jesus. No puedes creer en Dios y rechazar a Jesús. A lot of people say things. Mucha gente dice cosas como, I believe in God, yo creo en Dios, just not in Jesus. pero no en Jesús. But Jesus says that kind of belief is impossible. Pero Jesús dice que este tipo de creencia es imposible. If you reject Jesus, Si rechazas a Jesús, you're rejecting the God who sent him. estás rechazando al Dios que lo envió. So this is the first response. Así que esa es la primera respuesta. We must then believe in him. Debemos creer en Él, Not just believe about him no solo creer sobre Él or admire his teachings o admirar sus enseñanzas or agree with what he says. o estar de acuerdo con las cosas que Él dice. We must place our full trust in him, Debemos poner nuestra toda confianza en Él, knowing that to believe in him is to believe in the God who sent him. sabiendo que creer en Él es creer en el Dios que le envió. This kind of faith isn't just saying, Este tipo de fe no es solo decir, I think Jesus is real. yo creo que Jesús es real. It's saying, I need him. Es decir, lo necesito, I trust him. lo confío, I depend on him to save me dependo de Él para salvarme, because I can't save myself. porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Now, the second conditional statement, Ahora, la segunda declaración condicional it's in verse 45. está en versículo 45. Whoever sees me Y el que me ve, sees him who sent me. ve a aquel que me ha enviado. Here, Jesus is basically saying, Aquí Jesús está diciendo, if you see si me, me ves, then you're seeing the one who sent me. entonces estás viendo el que me envió. Jesus isn't saying that he and the Father are the same person. Jesús no está diciendo que Él y el Padre son la misma persona. They're individual persons within the Trinity, Son personas individuales dentro de la Trinidad, but they are both God. pero los dos son Dios. Jesus is the perfect image of the invisible God. Jesús es la imagen perfecta del Dios invisible. So if you want to know what God is like, Así que si quieres saber cómo es Dios, look at Jesus. mira a Jesús. Do you want to know how he loves? ¿Quieres saber cómo ama Dios? Look at Jesus. Mira a Jesús. Do you want to know the things that he hates? Si quieres saber las cosas que odia, Look at Jesus. mira a Jesús. Do you want to see his mercy, ¿Quieres ver su misericordia, patience, paciencia, power, poder, holiness, santidad or truth? y verdad? Look at Jesus. Mira a Jesús. To see Jesus means more than just looking at him with your eyes. Ver a Jesús significa algo más que solo mirarlo con sus ojos. It means recognizing who he really is. Significa reconocer quién es Él en realidad. And that's the second way in which we respond. Y esa es la segunda forma en que respondemos. We must see and understand him rightly. Debemos verlo y entenderlo correctamente. That's what faith does. Eso es lo que hace la fe, What belief in him does. lo que hace la creencia en Él. It opens our eyes to see Jesus not just as a teacher, La fe y creencia es lo que nos abre los ojos para ver a Jesús no como solo un maestro, not as some sort of myth, no como un mito, but as the Son of God, sino como el Hijo de Dios, sent by the Father enviado por el Padre to reveal God's heart to para us. revelarnos el corazón de Dios. This means our response to Jesus is serious. Esto significa que nuestra respuesta a Jesús es muy seria. He's not just pointing us to truth. Él no solo nos señala la verdad, He himself is the Él truth. mismo es la verdad. Jesus says it this way in John Lo dice de esta 14:6. forma en Juan 14:6. I am the way and the truth and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father except Y nadie viene al Padre sino por mí. So if we see him rightly, Entonces, si lo vemos a Él correctamente, we are seeing God. estamos viendo a Dios.
Now here's the final conditional statement. Ahora, aquí está la última declaración condicional. It's in verse 47. Está en versículo 47. If anyone hears my words Si alguno oye mis palabras and does not keep them. y no las guarda, In other words, en otras palabras, if you hear what Jesus says and ignore it, si escuchas lo que Jesús dice y lo ignoras, or if you treat his commands like they don't matter, o si tratas sus mandamientos como si no importaran, then you've rejected him. entonces lo has rechazado. Now it does say that he doesn't judge the person in that moment, Ahora, sí dice que Él no juzga a la persona en ese momento. and the purpose of him saying that Y la razón por la que Él diga eso isn't so that we'll just do whatever we want no es para que hagamos lo que queramos. and then claim it's okay because Jesus won't judge me. Como decir, está bien porque Jesús dice aquí que no me va a juzgar. No. No, It's to point his people back to his mission, es para recordar a ellos de su misión, which is to save them. que es para salvarlos. And why would he do that? ¿Y por qué haría eso? Because they can't obey apart from being saved. Porque ellos no pueden obedecer sin ser salvos. Their obedience to his words is only possible by grace. Su obediencia a sus palabras solo es posible por su gracia. They tried the obedience earned salvation. Recuerden, ellos ya probaron el tipo de obediencia que gana su salvación It didn't work. y no funcionó. This is why his first mission was to save, Por eso su primera misión fue salvar, not to judge. no juzgar. But that doesn't mean judgment isn't coming. Pero eso no significa que el juicio no va a venir. He goes on to say in verse Dice 48 en versículo 48 that his words will judge those who reject him. que sus palabras juzgarán a aquellos que lo rechazan. But for now, Pero por ahora, his words are a reminder of his grace. sus palabras son un recordatorio de su gracia. You must not only hear, No solo debes escuchar, you must also obey. también debes obedecer. Hearing isn't enough. Escuchar no es suficiente. The Pharisees heard Los Jesus. fariseos escucharon a Jesús. The crowds heard Las Jesus. multitudes lo escucharon. Even Judas heard him. Incluso Judas lo escuchó. But only those who believed and obeyed are saved. Pero solo aquellos que creyeron y obedecieron fueron salvados. So how should we respond to Jesus? Entonces, ¿cómo debemos responder a Jesús? We believe in him, Creemos en Él, we see him, le vemos and we obey his words. y obedecemos sus palabras. And I love that Jesus shared these things in this order. Y me encanta que Jesús compartió esas cosas en este orden específicamente. Because this is the order in which they happen. Porque este es el orden en lo que suceden. First is belief. Primera es creencia. God grants belief to those whom he has chosen. Dios concede la creencia a aquellos que Él ha elegido. Talked about this last week. Hablamos de esto la semana pasada. Apart from God's miraculous working Aparte de la obra milagrosa de Dios and his predetermined sovereign grace, y su gracia soberana y predeterminada, we are dead in our sins. estamos muertos en nuestros pecados. But through Jesus, Pero a través de Jesús, our dead souls are given life. nuestras almas muertas reciben vida. Life in his name. Vida en su nombre. Belief in him as Lord and Savior. Creencia en Él como Señor y Salvador. And then what happens once we've believed? ¿Y qué pasa, iglesia, una vez que hemos creído? Our eyes are opened. Nuestros ojos se abren We are able to see our God and King. y somos capaces de ver a nuestro Dios y Rey. And this is the joy of belief, Y esta es la alegría de la creencia, the treasure that we cling to now el tesoro al que nos aferramos ahora and await for all eternity, y esperamos por toda la eternidad. to be able to clearly see our Heavenly Father, Poder ver a nuestro Padre Celestial, our Creator, nuestro Creador, without the sting of death, sin el aguijón de la muerte, shame of sin, la vergüenza del pecado or any other carnal barrier. o cualquier otro obstáculo carnal. We can see Jesus Podemos ver a Jesús and live in his light. y vivir en su luz. This is the prize of Christianity. Iglesia, este es el premio de cristianismo. And what happens once we've tasted ¿Y it? qué pasa una vez que lo hemos probado? We act in accordance with it. Vivimos de acuerdo con ella.
We no longer hear God's word as law or a burden to be carried. Ya no escuchamos las palabras de Dios como una ley o como una carga, Rather, as God's joyful provision for us, sino como la provisión alegre de Dios para nosotros, that we might live in accordance with Him, para que vivamos de acuerdo con Él, the author and perfecter of our faith. el autor y perfeccionador de nuestra fe. And so Jesus came to save the world. Entonces Jesús vino a salvar el mundo. We respond by believing in Him for salvation, Respondemos creyendo en Él para la salvación, by seeing Him as our treasure, viéndole como nuestro tesoro and by obeying His words as joyful provision. y obedeciéndolo sus palabras como provisión gozosa. This is the gospel, church, Y este es el Evangelio, iglesia. and it is beautiful, Y es hermoso. but it's not offered with little to lose. Pero no se ofrece fácilmente. Hay mucho que renunciar. It's offered because there's much to lose. De hecho, se ofrece porque hay mucho que renunciar. Let's talk about what's at stake. Bueno, hablemos de lo que está en juego. Let's look at verse 48. Miremos al versículo 48. It says, "The one who rejects me El que me rechaza and does not receive my words y no recibe mis palabras, has a judge. tiene quien lo juzgue. The word that I've spoken will judge him on the last day." La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. So far, Jesus has spoken about why He came, Ok, hasta ahora Jesús ha hablado de por qué vino, which was to save, not the judge. que era para salvar, no juzgar. He's told us how we must respond, Nos ha dicho cómo debemos responder, which is by believing, seeing, and obeying. que es creyendo, viendo y obedeciendo. And now, in these final verses of chapter 12, Y ahora en los versículos finales del capítulo 12, He tells us what's at stake if we don't respond. nos dice lo que está en juego si no respondemos. And the answer is terrifying: Y la respuesta, iglesia, es aterradora, judgment. el juicio. Judgment is at stake for those who refuse to believe, see, and obey. El juicio está en juego para aquellos que se niegan a creer, ver y obedecer. It's interesting to me that Jesus doesn't say Es interesante que Jesús no diga that He Himself will judge at this moment, que Él mismo juzgará en este momento, even though we know from other scriptures that He will be the final judge. aunque sabemos por otras escrituras que Él será el juez final. Instead, He says that His words will be the standard. Pero en lugar de esto, Él dice aquí que sus palabras serán la norma. He says, "The word that I've spoken Él dice, la palabra que he hablado, will judge him on the last day." esa lo juzgará en el día final. Why does He choose to say it this way? ¿Por qué lo dice de esta forma? He's trying to make it clear Es porque Él quiere dejar claro that no one will be able to say they didn't que know. nadie podrá decir que no lo sabía. No one will be able to plead ignorance. Nadie podrá alegar ignorancia. Jesus has spoken, Jesús ha hablado and what He has spoken y lo que ha dicho will be the very thing that either confirms our salvation será lo que confirme nuestra salvación or pronounces our guilt. o confirme nuestra culpabilidad. He isn't just warning the crowds of His day, No solo está advirtiendo a las multitudes de su tiempo, de su día, He's speaking to us as well. también nos habla a nosotros hoy en día. Everyone who hears the words of Christ is accountable to them. Todo el que escucha las palabras de Cristo es responsable ante ellas. His words are not optional. Sus palabras no son opcionales, They're not suggestions or opinions. no son sugerencias ni opiniones, They are the very standard by which all people will be judged. son la norma por la que todos serán juzgados. And they carry this weight Y sus palabras cargan un cierto peso because they have with them the authority of the Father. porque llevan la autoridad del Padre. Verse 49. Versículo 49. For I have not spoken on my own authority, Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, but the Father who has Himself given me a commandment, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento what to say and what to speak. sobre lo que he de decir y lo que he de hablar.
And Jesus isn't suggesting that he doesn't have De authority. nuevo, Jesús no está diciendo aquí que Él no tiene autoridad. He's actually trying to help people see En realidad está tratando de ayudar a la gente a ver that he does have the same authority. que Él sí tiene la misma autoridad del Padre. The people had struggled to understand that Jesus was God. Recuerden, la gente había luchado por entender que Jesús era Dios. But here he's making it crystal clear. Pero aquí Él lo está dejando muy claro. Treat this message as the message of the Father, Traten este mensaje como el mensaje del Padre, with the same authority, con la misma autoridad, because it comes from him. porque proviene de Él. John Calvin says it this way: Juan Calvino lo dice de esta forma. we owe to the Scripture the same reverence which we owe to God, Debemos a la Escritura la misma reverencia que debemos a Dios, because it has proceeded from him alone, porque ha procedido solo de Él, and nothing human is mixed with y it. nada humano se mezcla con ella. His words carry divine Iglesia, authority sus palabras cargan autoridad divina, because they come from the one who sent him. porque provienen de aquel que lo envió. This means that to reject Jesus' words Y esto significa que rechazar las palabras de Jesús is to reject God the Father himself. no es solo rechazar a Él, And so the Almighty God of the universe has spoken, es rechazar a Dios Padre mismo. Y así el Dios Todopoderoso ha hablado by his authority, por su autoridad so that none can claim ignorance, para que nadie puede tener excusa and all will be held y accountable todos serán responsables to eternal life a la vida eterna or eternal death. o a la muerte eterna. Verse 50, Versículo 50, last verse of our el text. último versículo del texto. It says, and I know that this commandment Dice, y sé que su mandamiento is eternal life. es vida eterna. What I say, therefore, Por eso lo que yo hablo, I say as the Father has told me. lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. And so what's at stake? Entonces, church? ¿qué está en juego, iglesia? Eternal judgment, Juicio eterno, pronounced under the authority of God's condemning wrath, bajo la autoridad de la ira de Dios que condena, or eternal life, o la vida eterna, freely given by the graciousness of our Lord and King. dada gratuitamente por la gracia de nuestro Señor y Rey. So as we come to the end of John chapter 12, Bueno, al terminar este capítulo 12, Jesus gives us one final summary of his mission, Jesús nos da un resumen final de su misión, our response, nuestra respuesta and what's ultimately at stake. y todo lo que está en juego. He says plainly, Lo dice claramente, I did not come to judge the world, no he provenido a juzgar el mundo, but to save the world. sino a salvarlo. That's the heart of his first coming. Y ese es el corazón de su primera venida. He came to rescue, Vino para salvar, not to condemn. no para condenar. He came as light into darkness, Vino como luz a las tinieblas, as hope into a hopeless world. como esperanza a un mundo sin esperanza. And that's what makes the gospel so beautiful. Y eso es lo que hace el Evangelio tan hermoso. Jesus came to save sinners like us. Jesús vino para salvar pecadores como nosotros. But that offer of salvation isn't casual. Pero esa oferta de salvación no es algo casual. It calls for a response. Exige una respuesta. Jesus says, whoever believes in me, Jesús dice, el que cree en mí, and whoever sees el que me, me ve, and if anyone hears my words and does not keep y them, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, these are the conditional statements. recuerden, esos son declaraciones condicionales. If you believe, Si tú crees, if you see him for who he really si is, realmente le ves por quién es, if you obey his words, y si obedeces sus palabras, you will walk in his light. caminarás en la luz, You will have life. tendrás vida. But if you reject him, Pero si lo rechazas, if you ignore his words, si ignoras a sus palabras, Jesus says there is a judge. Jesús dice que hay un juez And it will be his very words that testify against you on the last y day. serán sus mismas palabras, las palabras de Jesús, las que testifiquen en tu contra en el último día.
You won't be able to say you didn't know No podrás decir que no lo sabías because he has spoken. porque Él ha hablado. And his words carry the full authority of God the Father. Y sus palabras cargan toda la autoridad de Dios Padre. So the stakes could not be higher. Así que lo que está en juego no podría ser más alto. Either eternal judgment Es el juicio eterno or eternal life. o la vida eterna. Either rejecting the light Es rechazar la luz or walking in it forever. o caminar en la luz para siempre. So church, the call is simple. Entonces, iglesia, el llamado es sencillo. Believe in Jesus, Creer en Jesús, see him rightly, verlo correctamente, obey him joyfully. obedecerle con alegría. That is the response of true faith. Esa es la respuesta de la verdadera fe. It is my hope for us this morning Y es mi esperanza esta mañana that we would respond, que respondamos de esta forma. not just for a moment or an instant, No solo por un momento o un instante, but with our lives. sino con nuestras vidas. Let's pray. Oremos.